لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا أتمم لنا نورنا فاغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم حمد ہے شکر ہے سب تیری ذات کبریا کے واسطے اور درود و نعت ختم الانبیاء کے واسطے اور سب اصحاب و آل مجتبی کے واسطے الہی رحم کر ہم پر اولیاء کے واسطے بالخصوص الاولیاء باصفا کے واسطے الہی رحم کر ہم پر قطب العالم شیخ الاسلام حضرت شاہ مولانا حسین احمد مدنی باصفا کے واسطے الہی رحم کر ہم پر قطب العالم حضرت شاہ مولانا رشید احمد گنگوہی کے واسطے الہی رحم کر ہم پر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے واسطے الہی رحم کر ہم پر سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری کے واسطے الہی رحم کرم پر محبوب سبحانی قطب صمدانی حضرت شاہ عبد القادر جیلانی بغدادی کے واسطے الہی رحم کر ہم پر سلطان العارفین حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کے واسطے الہی رحم کر ہم پر قطب العالم حضرت شاہ شہاب الدین سہروردی کے واسطے الہی رحم کر ہم پر سید الطائفہ طاؤس العلماء حضرت شاہ جنید بغدادی کے واسطے الہی رحم کر ہم پر قطب العالم
हजरती शाही अबुल हसन खिरकानी के वास्ते इलाही रहम कर रब्बर कुतुबुल आलम हजरती शाही अबुल हसन शाज़ली के वास्ते इलाही रहम कर हम पर हजरती बायजीद बुस्तामी तैफूरी के वास्ते इलाही रहम कर रब्बर हजरत इब्राहीम बिन अदहम बलखी के वास्ते इलाही रहम कर रब्बर हजरत फुज़ैल बिन अयास अहल दुआ के वास्ते इलाही रहम कर रब्बर हजरत हसन बसरी इमामुल औलिया के वास्ते इलाही रहम कर रब्बर हजरत आली शेर खुदा के वास्ते इलाही रहम कर रब्बर हजरत उस्मान ज़िन्नूरैन के वास्ते इलाही रहम कर रब्बर हजरत फारूक आज़म के वास्ते इलाही रहम कर रब्बर हजरत सिद्दीक़ अकबर के वास्ते इलाही रहम कर रब्बर ताजदारे मदीना ताजदारे मदीना ताजदारे मदीना ताजदारे मदीना सरकारे दू जहान कै नामदार रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते अल्लाह सुनार नबीजिर वसीलाए जरियाए तुफैले माफ करे दाओ रज्जत शफरनतल मस्जिदर मुबारक तिनी जलसार खबर सुनार मदीनात निया पहुँचा देखो अल्लाह सुनार नबीजिर खास तवज्जु हमरा सबर कल्बर दिगी गुना दे अल्लाह शालाख साहबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन खलर कबरे আর আমরার কলবে নূরের তারের কানেকশন লাগাইয়া দিলাম আল্লাহ আল্লাহ সোনার নবীজির কবরে আর আমরার কলবে নূরের তারের কানেকশন লাগাইয়া দিলাম আল্লাহ ইয়া আল্লাহ রিয়াজুল জান্নাতের নামাজ নসিব ফরমাও ইয়া আল্লাহ নবীজির আগে ডানে বামে পিছে জিয়ারত নসিব ফরমাও মুকাম ইব্রাহিমের নামাজ নসিব ফরমাও हातिमर नमाज नसीब फरमा मीना अरफा मुज़दलिफा नसीब फरमा अल्लाहुम्मा जअलहु हज्जम मबरूरा व सअयम मशकूरा व ज़म्मम मग़फूरा व तिजारतन लन तबूर चिश्तिया कादरिया नक्शबंदिया सहरवर्दिया शाज़लिया मुजद्ददिया शाबलिया अल्लाह दर्जार बुलंद करे तमाम इम्मे मुज्तहिदीन उलमाए मुतक़द्दिमीन उलमाए मुताखिरीन सल्फ़ सालिहीन खलर दर्जार बुलंद करे खुसूसन हजरत मईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दर्जार बुलंद करे हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दर्जार बुलंद करे हजरत बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह दर्जार बुलंद करे हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह दर्जार बुलंद करे इमामुल अइम्मा हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दर्जार बुलंद करे हजरत इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह दर्जार बुलंद करे हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह दर्जार बुलंद करे हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह दर्जार बुलंद करे हजरत इमाम मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दर्जार बुलंद करे हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह दर्जार बुलंद करे अल्लाह दिल दिल हमरा काबिरीन तन तन उशिलाए दुआर बरकते हमरा दुआर कबूल मंजूर फरमा गोविंदपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह कब्र शरीफ रे जन्नतर बाग बनाया तान मुरीदीन मजाजीर मुअतकिदीन वली औलाद जान गुष्टी रे कबूल रे मंजूर फरमा बाशखंदिर साहब रहमतुल्लाह अलैह कब्र शरीफ रे जन्नतर बाग बनाया
তান মুরিদিন মাজাজিন মুতাকিদিন ওলি আওলাদ জান গোষ্ঠীর কবুল আর মঞ্জুর ফরমা। বদরপুরি শাহ रहमतुल्लाह अलैहि कब्र शरीफ रे जन्नतर बाग बनाया। तान मुरीदीन मजाजीन मुअतकिदीन वली औलाद जान गोष्ठीर कबूल और मंजूर फरमा। बुढ़ीबाड़ी शेख साहब रहमतुल्लाह अलैहि, रंगावटीर साहब रहमतुल्लाह अलैहि, रांगपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैहि, बड़ा साहबजादा रहमतुल्लाह अलैहि, रतनपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैहि, अल्लाह हमरा दादा फिर साहब कुतुबुल आलम शेखुल इस्लाम अल्लामा हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैहि कब्र शरीफ रे जन्नतर बाग बनाया। हुज्जतुल इस्लाम कासिम नानतवी रहमतुल्लाह अलैहि, कुतुबुल आलम रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैहि, शेखुल हिंद महमदुल हसन रहमतुल्लाह अलैहि, मुहद्दिस कबीर अल्लामा खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैहि, रईसुल मुबल्लिगीन अल्लामा इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैहि, शेखुल हदीस हजरत शाह ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैहि, इमामुल अश हाफिजुल हदीस अल्लामा अन्नवास कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैहि, मुजद्दिद मिल्लत अल्लामा अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैहि, शेखुल अरब वल आजम हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैहि, इमामुल हिंद मसनदुल हिंद हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि, मुजद्दिद अल्फसानी हजरत शाह अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैहि, हजरत शाह अलाउद्दीन साबिरी कलीरी रहमतुल्लाह, हजरत शाह निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह, हजरत शाह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह, हजरत शाह फरीदुद्दीन शकरगंजी रहमतुल्लाह अलैहि। अल्लाह এই অঞ্চলের যত মুমিনিন আর মুমিনাত কবরবাসী হয়ে গেলা, কেউ কবরের মধ্যে কোনো শখতিয়াত মুবতলা থাকলে মাফ করে দিলে, তান তান কবরটাকে জান্নাতের বাগিচা বানায় দিলে, জিন্দা সবরে কবুল আর মঞ্জুর ফরমা। যারা মেহনত করি আমারে আইল্লা আমরাও আইলাম সবার আসা যাওয়া বসারে ই মুবারক দিনী জলসারে কবুল আর মঞ্জুর ফরমা। আসামের জমিনের মধ্যে শান্তির হাওয়া প্রবাহিত করে দাও। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য, প্রাণ প্রাণের জন্য, মুসলমান হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ শিখ সকল ভারতবাসী আসামবাসী আমরা সবরে ঐক্য সংহতি প্রেম ভালোবাসা ভ্রাতৃত্ববোধের সাথে বসবাস করবার তৌফিক আতা ফরমা। সমগ্র হিন্দুস্তানের মধ্যে শান্তির হাওয়া প্রবাহিত করে দাও। যারা অশান্তি বিস্তার করতে চায় তারারে হেদায়েত নসিব ফরমাও। আজকে আমার আসা যাওয়া বসারে কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও। মসজিদ রে পুরা করে দিলাইও আল্লাহ, মসজিদ রে সুন্দর করে দিলাও। এই অঞ্চল বাসীর কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও। রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رمضان